Maayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. 5 kahigayon nga melandfall ang bagyong Tino karong adlaw. Ulahi kini nga melandfall pasado alauna sa hapon diha sa Iloilo City. Sa una pa na ng mga orasa miiguuna kini sa Silago Southern Leyte, Borbon Cebu, Sagay City sa Negros Occidental ug San Lorenzo Guimaras. Karon ulahi nga na monitor ang bagyong Tino sa kasikbit sa Cadiz City sa Negros Occidental. Aduna kini sustained winds nga 130 kilometers per hour ug paghuyop nga moabot sa 185 kilometers per hour. Padayon ang paglihok sa bagyo pakanuran sa kakusog nga 15 kilometers per hour. Padayon kini molabay sa Panay Island ug Sulusi. Pag-abot sa tungang gabii, motumong kini sa northern part sa Palawan padulong sa West Philippine Sea. Ipaabot nga mogawas ang bagyong Tino sa Philippine Area of Responsibility sa Huwebes, November 6. Kitaas na ang storm surge red warning sa Antique, Oriental Mindoro ug Palawan. Gilauman nga molabaw sa 3 ka metro ang taas sa balod maong gipasidad-an nga mobakwit ang mga residente nga nagpuyo duol sa baybayon. Samtang padayon sab ang ginabantayan ang bagyong namugna sa gawas sa PAR. Kini sa mga tong update magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pang mga balita o update. Amping tangtanan.